Tini 24 June 2026 salthewo Killa Press Club ni joto tangphang tuiphang Killa Press Club o Chámung tangsinge tongnai rok bai khiye Killa Press Club ni first Foundation Day Palau yo ha bo Killa Press Club ni first Foundation Day Palau moni de yo bono muito mai phlai tongnai ni bo pandabo Killa hathi no phaikhlai siklai khelai ye Swachh Bharat Abhijan khelai ha Killa Press Club ni joto members rao akhe Killa Hospital o thangye patient ekeba rugi rao no Chámung nomong o jeyau chumodei ke bolai phiha akhe doctors nurse joto staff rao no po Chámung nomong bolai ha Press Club ni ongye joto Chámung tang paimoni yogo Killa Press Club ni secretary Bromnang Dharmakanto Molsom akhe tre hugra rao nangmo thea thenui kau saku khare ha bodei nangmo khaya khomano khayo nai nuya no nuyo nai siano sio nai ni bo ye joye krongphai tongdi chini smai tv channel bai खुलुमगा जतन जों दिनै Killa Press Club नि फार्स्ट फाउन्डेसन एनिभार्सारि आसाइमानि साल जों पालायलायखा ओ जोंनि किल्ला हातिबो थाङै साफ सुथ्रानो जों खिबिलायखा जों जत मिलावै और फाइमानजाक दिनै गुमति डिस्ट्रिक्ट नि अब दिनै सिनियर अब सांबादिक अब बाहायनो खायजाक तै और जत दिनै Killa Press Club नि आदं मेम्बार्स अफ खायजाक और जगह दिनै हातिबो थाङै साफ सुथ्रा खिबिमानि यागुलो जों दिनै किल्ला बेसे सा खामनांगौ हस्पिटाल फायबाय पेसेन्ट जारा सा खामनो रुगिरनो जों इसिसा जों जामानसा दिनै कुनु नोंसाबो फानग्रि फानो दिनै गलमतिनि रांबाय जों रां थांलायै जों Chámung रक नोंरक जों जारा पेसेन्ट दङ सा खामनो जों डिस्ट्रिक्ट खालायलेखा एबा बितरन खालायलेखा तैबो आं हामबाय जाफानो जों दिनै किल्ला हस्पिटालनि इनचार्ज बेलेखनो जों लगेरेखा आरो जत जानि जा चेम्बार आसुनाय रकनो जों जाफारानि बागै बबेखायनो दिनै सार इनचार्ज अरनि डक्टर जों लगेरेखा इनका अरनि पेसेन्ट बेलायनो कम खरसा पेसेन्ट ताक जरातै दिनै किल्ला जायो हस्पिटाल रुगि खरसानो कुनु वानजानाय गरै दिनै डक्टर जत गाहाम लाइकमान मिसिंतै दिनै अ एरियानि पेसेन्ट गाहाम गोरोंखै थांलायै आबुं जरातै खरसा पेसेन्ट जमानि फैगा इनका आं आंनि सिनिमुंखा Killa Press Club नि सेक्रेटारि बिके मलसम आंनि जाग्रा पेसिं दङ भाइस प्रेसिडेन्ट आनन्द जमातिया इनका बना इसिसा कक सारबै आरनि दिनै डिस्ट्रिक्टनि गुमतिनि उदयपुरनि सिनियर अनन बिसास बना आं कक सारन बागै जराननाय बना आं सारनाय दा हामबाय पहिला जतन हामबाय जत जेरै हासे हाफां जेरै मा माखिनो नाय दंनाय दङ दिनै इनके ब्लाइनो हामबाय बायगे होनो माने दिनै थांनाय 2025 बिसिबो दिनै Killa Press Club नि उन्दै पहिला जों या फैसा लागोन अ माने दिनै साल दिनै इनके 24 June साल इनके अ सालन थिगनो दिनै फाउन्डेसन डे पावर बायखौ जों सासनाय दिनै आसाइमानि साल माने पहिला जों खालायमानि साल Gimana tuh ini jatuh na ang khasnya hang je tomai no naik tomai no baik baik. Jika omah kena seng jenis kisah seng Chámung peleka, jenis khak sang ma jeng jatuh na seng jenis khak kalau koi, jenis hamzak menurut semua cuma teh bukan mana teh. Jenis jaga wa Chámung khai kini wa bogoli cuma sobat nang itu, kita ada dua video tongkrongan seng teh berkahang seng baru saja kami pasangan nang itu bisa saja seng semua nih seng rolai jaga. Oke teh kisah, hang naik di sini je kami ni Korea sini pula hambai dopi naik sini XCM tabu ke MDC tabu ke kontinu kai tunggu tabu jadi edisi hafang ni play yang mana baik ke normalnya bo ni berhak itu sih belum hajar sesiap mana ke mana hai ni je play hambai ramah tu tabu ke ane ke tu tabu saya teh an pura jaga ke an tor Killa Press Club ni Presiden Vice President ya tu aman play hambai जों दिनै ताबुक
जोंनि किल्ला प्रेस क्लाबनि भाइस प्रेसिडेन्ट कक साफाइ मिनि आगोलाव जों सबनो कक सालायनाय जोंनो तामो हामबाय जाफादों जों নমস্কার, আমি খুব আনন্দিত যে আজকে এমন একটা দিনে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। আমি অঞ্জন বিশ্বাস, সিনিয়র সাংবাদিক, উদয়পুর প্রেস ক্লাব। আজকে কিল্লা প্রেস ক্লাবের 1 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান, ফাউন্ডেশন ডে। এমনই দিনে আজকে গত বছর এমন দিনেই এই প্রেস ক্লাব ওরা 27 জন মেম্বার নিয়ে শুরু করেছে। সত্যি আমার প্রশংসা করার মতো ব্যাপার, ওরা এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে। আজকের দিনে বাজার ছাপাই অভিযান করেছে, বৃক্ষরোপণ করেছে, হসপিটালের রোগীদেরকে ফল বিতরণ করেছে এবং আরও অন্যান্য কিছু সামাজিক কাজে রেখেছে। পাশাপাশি আমার আরও বেশি ভালো লাগছে, কিল্লা হসপিটালে এসে খুব ভালো লাগলো পরিবেশ দেখে, খুব সুন্দর পরিবেশ। তিনি ডক্টর মশাই আছে আমাদের ভালোভাবে সাহায্য সহায়তা করেছেন, ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং কিল্লা সমস্ত সাংবাদিককে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ।